اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بچوں، آج ہم اپنا سوشل اسٹڈیز کا 4th چیپٹر اینیمل رائٹس اسٹارٹ کر رہے ہیں، جو کہ نیا چیپٹر ہے۔ اور اس سے پہلے ہم سوشل اسٹڈیز میں 3 چیپٹرز پڑھ چکے ہیں۔ تو آج کے جو چیپٹر ہے اس کا کیا نام ہے؟ اینیمل رائٹس۔ یعنی اس سے پہلے ہم نے بک 3 میں پڑھا ہیومن رائٹس، 6 میں بھی پڑھیں گے، 7 8 ہر کلاس میں پڑھیں گے۔ گریجویٹلی اس کا جو اسٹینڈرڈ ہے وہ ہائی ہوتا جائے گا۔ پر ابھی جو آپ پہلے تیسری کلاس میں پڑھ کے آ چکے ہیں، اس میں ہم نے کیا کیا چیز پڑھی ہے؟ ہیومن رائٹس، یعنی انسان کو کون کون سے ایسے رائٹس ہیں، کون کون سے ایسا حق ہے جو اس کو لازمی حاصل ہونا چاہیے، وہ کیا رائٹس ہیں اور وہ رائٹس انہیں کون دیتا ہے، یہ ہمیں جو ہے وہ پتہ ہونا چاہیے۔ یعنی اس سے پہلے جو آپ لوگ رائٹس پڑھ چکے ہیں، جس میں رائٹ ٹو فوڈ، رائٹ ٹو ایجوکیشن، رائٹ ٹو شیلٹر اور رائٹ ٹو لو، یعنی بچوں کو یا انسانوں کو گھر چاہیے جو اس کا رائٹ ہے، ایجوکیشن چاہیے بچوں کو، یہ بھی اس کا رائٹ ہے، اس کو پیار محبت چاہیے، نفرت اور دشمنی اور اس طرح کی کوئی ایسی ہیٹنس، ایسی کوئی چیز جو ہے اس کا رائٹ نہیں ہے۔ کلوتھنگ، یہ ساری چیزیں جو ہے انسان کا بیسک رائٹ ہے۔ اور سب سے بڑا جو انسان کا بیسک رائٹ ہے وہ کیا ہے؟ آزاد، اس کو کوئی غلام نہیں بنا سکتا، یہ انسان کا سب سے بیسک رائٹ ہے۔ اسی لیے ہمارے مذہب میں غلامی کو یا غلام بنانے کے عمل کو آہستگی سے، جو اس وقت کے معاشرے میں بہت ہی ڈیپ جا چکا تھا، گریجولی اس کو ختم کیا، اور دنیا کا پہلا مذہب ہے جو اسلام، جس نے غلامی کو جو ہے وہ ختم کر دیا ہے۔ انسان کو آزاد پیدا ہوا، اسے کون غلام بنا سکتا ہے، یہ پہلا اس کا موٹو تھا، اور وہ آج تک یہ موٹو چلا رہا ہے، یعنی انسان کو کوئی غلام نہیں بنا سکتا۔ اسی طرح اور بہت سارے ایسے رائٹ ہیں جو انسان کو ملنے چاہیے، اور یہ رائٹ یا تو سوسائٹی دیتی ہے یا گورنمنٹ کو دینا ہوتا ہے، یعنی وہ ایسے رائٹ ہوتے ہیں جو صرف خود وہ نہیں دے سکتا، اس کو گورنمنٹ کو دینا ہوتا ہے۔ یعنی ایجوکیشن گورنمنٹ کو دینی ہے، گھر گورنمنٹ دے سکتی ہے، یا اس کو ایسے مواقع ہوں کہ وہ انسان خود بنائے، اس کو کوئی روکنے والا نہیں ہو، جب چاہے جہاں چاہے جیسا چاہے وہ گھر بنائے، جہاں چاہے وہ ایجوکیشن دے، اس کی مرضی ہو، جہاں چاہے وہ جاب کرے اس کی مرضی ہو، جیسا کپڑا پہننا چاہے وہ اس کی مرضی ہو، اور اسی طرح سے وہ جو چیز کھانا چاہے وہ کھا سکتا ہے، یعنی فوڈ۔ اور اگر شارٹیج ہو تو گورنمنٹ کی رسپانسبلٹی ہے کہ ان علاقوں میں جہاں فوڈ کی شارٹیج ہو وہاں پرووائڈ کرے، سپلائی کرے، تاکہ لوگوں میں فوڈ کی شارٹیج نہ ہو۔ جیسے فیمن یا قید پڑ جاتا ہے تو اس وقت گورنمنٹ کا یہ فرض ہوتا ہے کہ اس پورے علاقے میں فوڈ کو، سپلائی کو جو ہے وہ انشور کرے کہ ہر لوگ جو ہے وہ ہر لوگوں تک فوڈ پہنچے۔ اور اسلام کا آپ کو پتہ ہے، آپ کو بہت ساری ایگزامپلس ملیں گی خلفاء راشدین سے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے سے، کہ جو گورنمنٹ ہوا کرتی تھی اس کا پرائم جو جاب ہوتی تھی کہ کوئی بھی شخص بھوکا نہ سوئے۔ یہ بہت بڑا اس کی اپنی ڈیوٹی تھی گورنمنٹ کی کہ کوئی شخص بھوکا نہ سوئے، کوئی شخص کسی کو غلام نہ بنائے، کوئی شخص کسی طرح کی کوئی پابندی کسی اور پہ نہ لگائے۔ یہ پرائم ڈیوٹی ہوا کرتی تھی ہمارے مذہب کی، ہمارے پریویس پاسٹ لوگوں کی اور گورنمنٹ کی، اور وہ اس کو انشور کرتے تھے کہ ایسا کہیں بھی نہیں ہونا پائے، تو گورنمنٹ کی یہ ذمہ داری ہوتی ہے۔ اور اس بک میں ہم، اور آج کے چیپٹر میں ہم کیا پڑھیں گے؟ اینیمل رائٹ۔ جس طرح انسانوں کے حقوق ہیں، اسی طرح ہمارے مذہب نے جانوروں کے حقوق، اینیمل رائٹ کو بھی رکھا ہے، کہ ایسا نہیں ہے کہ وہ انسان نہیں ہے تو اس کے ساتھ بہت بری طرح سے ٹریٹ کیا جائے۔ وہ بھی اللہ تعالیٰ کے مخلوق ہیں، وہ بھی زندہ ہیں، لائف ہوتے ہیں، سانس لیتے ہیں، اور اللہ کی مخلوق ہے، اور وہ ہمارے فائدے کے لیے اللہ تعالیٰ نے بنائی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے کوئی چیز جو ہے وہ بے فائدہ نہیں بنائی، یوز لیس نہیں بنائی۔ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں ہم نے ہر چیز کو کسی نہ کسی مقصد کے لیے پیدا کیا ہے، اور ہم سب جانتے ہیں کہ جانوروں سے
इंसान को कितने ज़्यादा बेनिफिट मिलते हैं। हर तरह के बेनिफिट हमेशा से उठाता आ रहा है, आइंदा भी उठाता आएगा। तो जो इतना बेनिफिट के लिए अल्लाह ताला ने जो क्रीचर जो मखलूक पैदा की है, उसके साथ ही हमें बहुत ही अच्छे तरीके से रहना चाहिए। उसका राइट है कि उसको अच्छे तरीके से, बिल्कुल ऐसे ही उसको सर्दी गर्मी बारिश से जानवर को बचाया जाए, उस पर बेजा जुल्म या अगर वो बोझ उठाने वाले जानवर हैं तो उनको ज़्यादा भेज नहीं डाला जाए, उनको ज़्यादा मारा पीटा नहीं जाए, उसको हर वक्त बांध के नहीं रखा जाए, उनको जो धूप गर्मी सर्दी से उनको शेल्टर दिया जाए, उनको खाने का इंतजाम किया जाए, उनसे मोहब्बत की जाए। तो आप देखते हैं कि जब हम किसी जानवर से बहुत ज़्यादा मोहब्बत करते हैं तो वो भी हमसे उतने ही मोहब्बत करता है। वो उसके भी ऐसा साथ है, उसको भी पेन होता है, उसको भी तकलीफ होती है, बस वो बोल नहीं सकता, लेकिन वो इजहार कर सकता है। जब आप उसके साथ अच्छा सलूक करते हैं, वो आपके साथ ही करता है, अपनी खुशी का इजहार करता है। ये अल्लाह ताला की महबूब है। इसलिए चाहे वो बड़े से बड़ा जानवर हो, हमने देखा है, हम सब देखते हैं कि अगर कोई लायन या टाइगर जैसे जो उनके ट्रेनर होते हैं वो भी उनके साथ बहुत मोहब्बत करते हैं, उनको गले से लगाते हैं, तो लायन और टाइगर जो है वो भी उनको कुछ नहीं करते, उनके साथ बहुत ही मोहब्बत से रहते हैं। ये यानी वो जो दरिंदा या बीस्ट है, अगर उसके साथ भी अच्छे सलूक हम पेश करें तो वो भी हमारे साथ अच्छा सलूक करता है। बड़े से बड़ा जानवर, आप एलिफेंट को भी देख लें, वो अपने मालिक को, अपने ट्रेनर के साथ कितना अच्छा रहता है, उसको अपने पीठ पे खुद ही हाथ से अपनी जो ट्रंक है उससे बिठा लेता है, पानी फेंकता है, सब उसकी खुशी का इजहार होता है। क्योंकि बोल तो सकते हैं कि फील करते हैं कि हमारा मालिक या लोग हमारा कितना ख्याल करते हैं, तो उनके साथ अच्छा ख्याल करते हैं। ये जानवरों का अपनी फीलिंग को एक्सप्रेस करने का तरीका है। फार्म एंड ट्रांसपोर्ट एनिमल, हमेशा से इंसान जानवरों को, एनिमल्स को अपने लिए बेनिफिट के तौर पर यूज करता है। ट्रांसपोर्टेशन के लिए पहले एनिमल ही यूज हुआ करते थे, बहुत बहुत वजन उठा के मील दूर ट्रैवलिंग किया करते थे, थाउजेंड्स ऑफ किलोमीटर इंसान के साथ वो ट्रैवल करते थे और ट्रेडिंग किया करते थे इन्हीं एनिमल्स के ऊपर। तो थाउजेंड्स ऑफ किलोमीटर वो एनिमल्स जाते थे, सामान लेकर अपने ऊपर रखे जाते थे। इसी तरह फार्म में हमने देखा एग्रीकल्चर सारा दिन सुबह से शाम तक वो जो है वो हल चलाता था, किसान। अब ट्रैक्टर आ गए, लेकिन जब वो एनिमल्स को यूज किया जाता है, वो पानी उसमें से निकालता था, पर्शियन व्हील घुमा रहा है, घंटों वो घूम रहा है, और सुबह से शाम तक वो खेतों में जो है वो इरीगेशन या जमीन को, सॉइल को जो है वो सॉफ्ट कर रहा है। ये इस एनिमल का काम है, जो हमारे लिए इतना फायदेमंद है कि हम उसका गोश्त खाते हैं, जो हमारे फूड के लिए काम होता है, उसकी स्किन से हम बहुत सारी चीज़ें बनाते हैं, और उसका दूध जो है, मिल्क, वो हमारी जो फूड का इम्पोर्टेंट पार्ट है, तो सब हमें एनिमल से हासिल होता है। तो जब एनिमल से इतना हासिल होता है, तो जो फार्म एंड ट्रांसपोर्ट के लिए होता है, हमें नहीं चाहिए तो उनके साथ अच्छा ट्रीट करें, उन पर बहुत ज़्यादा लोड नहीं डालें, कम से कम लोड डालें, उनके खाने का ख्याल रखें, और उनको कम वक्त दिया जाए काम करने के लिए। और इसके अलावा अगर कोई बूढ़ा हो जाए या जख्मी हो जाए तो उसके साथ अच्छा सलूक किया जाए, उसके साथ फिर भी हम देखते हैं कि जख्मी भी हो जाते हैं जानवर, फिर भी उस पर जो है लोड डाल रहे होते हैं, या फिर भी जो फार्म या खेतों में उससे काम करवाया जा रहा था, ऐसा हरगिज़ नहीं करना चाहिए। हमारा मतलब भी इसकी इजाज़त नहीं देता, सख्ती से मना करता है इस तरह से जानवरों के साथ जुल्म करने को। इवन हम ये भी देखते हैं कि बर्ड्स को भी हम बहुत जुल्म करते हैं, उनको केजेस में रखते हैं, बिजनेस किया जाता है, बर्ड्स को ज़बरदस्ती जो है ना बगैर किसी वजह के केजेस में नहीं रखना चाहिए, ये बुरी बात है, इसको मना किया गया है। और जहाँ बिजनेस होता है बर्ड्स का, हम देखते हैं उस जगह कितनी गंदी अनहाइजीनिक होती है, जब हम वहाँ नहीं रह सकते, लेकिन उन बर्ड्स को, उन परिंदों को वहाँ रखा जाता है, वो बेचारे उसमें रहते हैं, उनको सही तरह से जो है ना ग्रीन्स या दाना या बाजरा वगैरह भी नहीं देते, पानी भी नहीं देते, तो वो बहुत ही बुरी हाल में छोटे से केज में बहुत ही ज़्यादा नंबर बर्ड्स को डाल दिया जाता है। इस तरह से जो है वो बर्ड्स के साथ भी बड़ा जुल्म किया जाता है, तो उनके साथ भी इस तरह का जुल्म नहीं करना चाहिए। हम ये भी हमें देखने में आता है कि जो वेट उठाने वाले जानवर हैं, डंकी और या काव, उनको उनके जो ओनर होते हैं, जो राइडर होते हैं, वो बहुत बेदर्दी से स्टिक से मारते हैं, और बहुत ही ज़्यादा बेदर्दी से मारते हैं। वो बेचारा जानवर को कुछ नहीं बोल सकता, लेकिन वो ज़रूर फील करता होगा उस पेन को जो उसे मारने वाला मारता है। या एनिमल्स को, डॉग्स को या कैट को स्टिक से मारा जाता है, ट्रेनिंग के दौरान मारा जाता है, या म्यूल डंकी जब उसमें वेट उठाते हैं
और इतना ज़्यादा लोड डाल देते हैं कि बेचारे से चला नहीं जाता तो ऊपर से वो उसको मारते हैं, स्टिक से बहुत से जो है ना फुल बेदर्दी से उसको मारते हैं, तो उसको कितना फील होता होगा। और अगर इतना लोड उठाने से उसका बैक जख्मी हो जाएगा, कोई बोन वगैरह टूट जाए तो बेचारे को ऐसे ही छोड़ दिया जाता है, मरने के लिए छोड़ दिया जाता है। ऐसा बिल्कुल नहीं करना चाहिए, सख्त मना है, क्योंकि वो ये अल्लाह ताला के महबूब है, जानदार है, इतने दिनों आपका साथ दिया, आपका काम किया, और जब वो जख्मी हो गया या पूरा हो गया तो आपने उसको एक जगह छोड़ दिया कि मरने के लिए। हरगिज़ ऐसा नहीं करना है। तो आज हमने जो इस चैप्टर का जो इंट्रोडक्शन था और हमारा मज़हब ने जो इसके बारे में इंस्ट्रक्शन दिए एनिमल्स राइट के बारे में वो हमने कहीं बताई, और इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में हम उन एनिमल्स के बारे में पढ़ेंगे जो ट्रेनिंग के लिए रखे जाते हैं और उनको बहुत ही सख्त ट्रेनिंग दी जाती है, बहुत ही सख्त उनके साथ जो ट्रीट किया जाता है। इवन जो अच्छा ट्रेन नहीं करते हैं तो उनको उनका खाना भी नहीं दिया जाता है। तो इंशाल्लाह हम अपने नेक्स्ट लेक्चर में उन एनिमल्स के बारे में पढ़ेंगे जिनको ट्रेनिंग के लिए रखा जाता है किसी भी मकसद के लिए। थैंक यू।